you. Kagayem mi ken kakabsat mi, ada istoryain mi kata kayo. Padas mi nga nag-eskwela, ti Farmers Field School a programa ti Magro. Nasaksyan mi ti na tumatuma, nga tukat ti maisamula, bayat ti panagdakkel na. Naamuan mi dagiti insekto, akabusor ken insekto, agayem tayo. Inyadaldaan niya tuwa klase, sakit ti mais kada kami, ken no kasatno ti aramiden mi. Ken ti panagpili iti bini, parang taripato ken panang pagsyat iti peste.